Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Sahibul fadilah wa sa'ada al-Syekh Sayyid al-Syarif al-Ustadz al-Doktor Muhammad Fadil bin Abdul Qadir al-Jilani hafidhahullahu ta'ala. Sa'adatul Karimah Sayyidah al-Doktorah Khafifah Indar Parawansa, رئيسة مجلس إدارة المؤسسة خديجة للتربية الإسلامية. سعادة الكريم السيد الأستاذ الدكتور رضوان ناصر رئيس عام المؤسسة خديجة للتربية الإسلامية. أصحاب المعالي والسعادة، السادة الحضور، مدراء المدارس، المعلمون والمعلمات، ضيوفنا الأعزاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في مدرستنا مدرسة خديجة بسوربايا. السيدات والسادات، أولا نبدأ هذه الجلسة السعيدة بقراءة فاتحة الكتاب إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لنا، لهم الفاتحة. آمين. وخير بداية لهذا الاحتفال تلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ أخينا الكرام مس حسن نعيم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت
مثل غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحفل الكريم، والآن نتشرف بدعوة السعادة الكريمة السيدة الدكتورة خفيفة إندر براونسا رئيس مجلس إدارة المؤسسة خديجة للتربية الإسلامية، تتفضل بإلقاء كلماتها بهذه المناسبة فلتتفضل مشكورة. Selanjutnya kita simak bersama sambutan dari ibu kita semua, Ibu Hajah Khafifah Indar Parawansa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan tamu kehormatan kita, tamu yang agung,
ilmunya luar biasa dan beliau rawuh di tempat ini pada hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan rawuhnya beliau menyemai barokah untuk kita semua. Amin. Dan beliau adalah cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkapnya adalah, coba dicatat, Syekh As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Ada yang bisa mengikuti? Sekali lagi ya, nanti ada hadiah dari Bawa Viva. Diingat-ingat, dicatatnya di sini. Syekh As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Siapa yang hafal? Ayah. Satu aja. Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Betul, kurang Sayyid sebetulnya. Boleh bersalam nak, mudah-mudahan barokahnya beliau, nanti hadiahnya dari Bawa Viva. Izin. Siapa namamu nak? Bilal. Kelas? 9A. Kelas 9. Iya. Jadi Syekh Said Fadil, saya alumni SMP sini. Bu Khofifah alumni SMP Khadijah dan Bu Khofifah alumni SMA Khadijah. Mudah-mudahan anak-anak semua ilmunya manfaat barokah. Amin. Yang kita muliakan, beliau rawuh bersama putranya beliau, Sayyid Umar. Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih. Dan tentu adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA, rektor 2 kali, lalu menjadi direktur pasca UIN 2 kali. Subhanallah. Beliau adalah Ketua Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khodia, di mana anak-anak sekarang belajar. Pokoknya nak, hari ini anak-anak semua mendapatkan tamu yang mulia. Tolong nanti dawuhnya beliau didengarkan, diresapi, diamalkan. Jadi Syekh Fadil ini adalah santri-santri Al-Mukarram Syekh Fadil. Dan mereka adalah bagian dari penerus perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Seluruh guru-guru saya, Bu Nyai Fatma Abbas, para kepala sekolah, pimpinan yayasan semua yang saya hormati, ada Kiai Munif dari Pasuruan, ada Kiai Mirwan dan semua yang hadir, terima kasih. Anak-anak semua yang saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan Allah muliakan derajat anak-anak semua fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Saya boleh mohon nanti berdiri supaya dapat foto? Nggih. Nak, boleh berdiri semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti di sini, monggo supaya dapat foto. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dimohon untuk seluruh hadirin berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh hadirin hadirat untuk berdiri, kita ambil foto bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Gofar. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Silakan duduk lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Ja'alallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Mukarram Syekh Fadil, yayasan ini didirikan tahun 1953. Di sini ada SMA, ada SMP, ada SD di belakang, kemudian ada TK di sebelah, kemudian ada PAUD, ada pesantren laki-laki di belakang, ada pesantren perempuan di bagian kanan, dan ini adalah pesantren dan sekolah milik Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau kami di sini adalah bagian dari Khadimatul Ummah. Kami hanya memberikan layanan di sini, tapi owner dari lembaga ini adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekolah ini kami ingin menyampaikan Syekh Fadil bahwa Maret 2024 ini salah satu SMA terbaik di Jawa Timur, 70% anak SMA di sini diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes. 70% masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Mohon doanya, mudah-mudahan mereka masuk di dalam fakultas apapun, mereka nanti masuk pada profesi apapun, mereka tetap akan menjadi bagian dari pejuang-pejuang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka menjadi bagian dari pengikut pengamal ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Mohon doa mudah-mudahan memberikan manfaat barokah. Terima kasih atas nama keluarga besar Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah. Jadi nama sekolah ini Khadijah, bukan Khofifah. Terima kasih Syekh Fadil. Anak-anak mohon didengarkan ya nanti ya. Setelah itu diresapi, setelah itu diamalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل الشكر للسعادة الكريمة السيدة دكتورة خفيفة Indar Parawansa على هذه الكلمات التوجيهية. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa atas sambutannya. Hadirin wal hadrat, الآن تسليم هدية الكتاب تفسير الجيلاني من صاحب الفضيلة السيد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد فاضل الجيلاني إلى الأستاذ الدكتور رضوان ناصر فليتفضل مشكورا. Selanjutnya adalah pemberian hadiah berupa kitab Tafsir Al-Jailani dari Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani kepada Profesor Dr. Ridwan Nasir selaku Ketua Umum Yayasan Khadijah Surabaya.
Nah, tafsir ini beliau menemukan di perpustakaan Vatikan dalam bentuk manuskrip setelah 800 tahun. Jadi Syekh Fadil ini pencari ilmu dan terus mengumpulkan manuskrip-manuskrip. Salah satunya yang beliau temukan adalah di perpustakaan Vatikan. Inilah tafsir Al-Jailani. طيب شكرا جزيلا. أيها الحاضرون الكرام، والتالي المحاضرة الدينية والدعاء يلقيها صاحب الفضيلة والسعادة الشيخ السيد الشريف الأستاذ الدكتور محمد فاضل بن عبد القادر الجيلاني من تركيا حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مخفوفا برعاية الله تعالى. Selanjutnya muhadarah yang akan disampaikan oleh As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani yang akan diterjemahkan oleh yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Mirwan Ahmad Taufik MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الحضور الشباب. Setelah mengucapkan alhamdulillah dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para hadirin semuanya, أقدم خالص شكري وتقديري للسيدة إن شاء الله الدكتورة. saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Doktora حاجة خفيفة. Hajah Khafifah. أنا أسميها أم الأيتام والفقراء. Saya mendengarnya bahwasanya beliau adalah ibunya para anak-anak yatim. وأيضا أشكر إن شاء الله للأستاذ دكتور بروفيسور وجميع الأساتذة والدكاترة وإن شاء الله والأساتذة والدكاترات أساتذات. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Ridwan Nasir dan seluruh para masyayikhul kiram, para pengajar dan juga para pengajar dari syaikhat, ibu-ibu semuanya. وأشكركم جميعا. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda semuanya. وهذه صار 17-18 سنة الآن مرة هذا يرافقني ابني السيد عمر الجيلاني. Dan ini saya ditemani oleh putra saya Said Umar Al-Jailani. وأيضا يرافقني السيد عبد الله منيف القادري. Dan juga ditemani oleh Said Abdullah Munif Al-Jailani. ويترجم إن شاء الله معي أخونا دكتور مروان إن شاء الله. Dan akan diterjemahkan oleh Ustadz Marwan insyaallah. أولا أنا سعيد بينكم. Pertama, saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah kalian. وأنا سعيد في بلد الثاني إندونيسيا أحب كثير. Dan saya sangat senang di negaraku yang kedua ini, sangat senang sekali. Terima kasih. Apa kabar? الحمد لله. أنا أيضا
طيب بايك معكم إن شاء الله. Saya juga baik seperti kalian semuanya. الآن نتكلم إن شاء الله عن حياة الغوث الأعظم سلطان أولياء والعارفين سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وهو صغير في المدرسة إن شاء الله. Sekarang saya akan berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa beliau kecil di sekolahan insyaallah. أولا هو أخذ درس من جده لأن هو يتيم. سيد عبد القادر الجيلاني يتيم. Pertama dia belajar ilmu kepada kakeknya karena dia adalah anak yatim sejak kecil. توفى أبوه شهيد يعني وهو عمره صغير. Dan ayahnya meninggal syahid, beliau masih sangat kecil sekali. وهنا انتباه للبنات يعني أمهات ربته أمه فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي. Dan disinilah kesadaran ibunya yang harus mendidik putranya yaitu Sayyidah Fatimah binti Som'ani. وهنا نفهم أن مدرسة الأول مدرسة من طرف الوالدة من طرف الأم. أول مدرسة للطفل مدرسة في البيت مدرسة الوالدة. Beliau memahami bahwasannya madrasah pertama kali adalah madrasah kepada ibunya sendiri. ولذلك الطفل لازم يسمع كلام أبوه وأمه. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak wajib mendengarkan ucapan ayah dan ibunya. حتى يكون عالما كبيرا. Walaupun dia menjadi seorang alim yang besar. أنا كنت مثلكم صغير. Saya dulu juga seperti kalian, kecil seperti ini. بس سمعت كلمات والدي وجدي وأمه. Dan saya juga selalu mendengarkan nasihat-nasihat ayah, ibuku dan kakekku. الآن معكم ولكن أحفادي مثلكم الحمد لله. Dan sekarang berada dengan seperti kalian semuanya ini. إن شاء الله نتمنى لكم هذا إن شاء الله نصيحة الشيخ عبد القادر الجيلاني. Insya Allah kami juga berharap bahwasanya kalian semua sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. الغريب أنا زرت منطقة جيلان في إيران أسأل عن مقام والدة سيد عبد القادر الجيلاني أمه يعني. Yang membuat saya takjub adalah di daerah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah daerah ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. بالفارسي أتكلم فارسي أقول كجامري مقام والدة غوث سلطان أولياء والعارفين شيخ عبد القادر الجيلاني أين مقام والدة سيد عبد القادر الجيلاني. Dengan Persi mereka juga berbicara dengan Persi dan kemudian saya bertanya di mana makomnya ibu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. هنا لازم تسمعون جيد لأن فيه حكمة في العلم. خاصة البنات بتسمع البنات جيد. Di sini kalian harus benar-benar mendengarkan titik poin yang penting di dalam kisah ini terutama bagi perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu. أي واحد نسأل عنه أين مقام بالفارس يقول نمدري يعني ما أعرف. Setiap orang ditanya mana makomnya orang menjawab tidak tahu. ثم سألت عن واحد رجل كبير السن. Kemudian saya bertanya kepada seseorang yang sudah sangat sepuh dan tua. كلمني فارسي سيد نو قفتن مقام والد السيد قفتن شو ما قفتن يعني قل أين مقام سيدة النساء. Mereka iya ketika ditanya di mana makomnya ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani dia menjawab oh makom Sayyidatun Nisa yaitu makomnya penghulu dari ibu-ibu. في وقتها لأن بعدما وصلنا إلى مقامها مكتوب كانت حافظة القرآن كانت عالمة. Di tempat itu setelah ditemukan makamnya tertulis ibunya itu penghafal Al-Quran, ibunya juga alim, ibunya juga ahli akhlak. هي ربت سيدنا عبد القادر الجيلاني بالتعليم العلمي والأدبي. Dia sangat cinta sekali untuk mengajarkan ilmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. لما كبر السيد عبد القادر الجيلاني Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani besar,
أرسلته إلى بغداد. Diutus untuk pergi ke Baghdad. فقالت يا ابني وصية واحدة كلمة بس. Wahai anakku, sebelum engkau pergi ke Baghdad ini, saya ada satu wasiat saja. لا تكذب. Jangan bohong. لأن الكذبة Karena kebohongan وصف الشيطاني. sifatnya setan. بالكذب لا يمكن تكون عالما. Dengan bohong itu tidak mungkin menjadi seorang alim. الكذب يورث الجهل. Karena bohong itu bisa menjadikan dia bodoh. الكذب يورث الفقر. Bohong itu juga menyebabkan kefakiran. نحن نقول فقير المال، ليس فقير المال، فقير المعرفة. Fakir di sini tidak hanya fakir terhadap uang, tetapi juga fakir terhadap ma'rifah. الفقير الحقيقي فقير الحكمة. Fakir yang sesungguhnya adalah fakir tidak punya nilai bijaksana. الفقير الحقيقي فقير في الجهل. Fakir yang sesungguhnya adalah fakir di dalam kebodohan. الفقير الحقيقي لا يحب أحدا لأنه هو كاذب في فقره. Fakir yang sesungguhnya adalah dia tidak menyukai seseorang karena dia selalu dusta dan dusta. ولذلك سيدنا عبد القادر في كتاب له نصائح الجيلاني. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki kitab yang berjudul Nasaihul Jailani. الكذب وارث الشيطان، ورثة الشيطان. Kebohongan adalah warisan dari setan. Bukan setan, warisan dari setan. الصدق As-sidqu, kejujuran, مرتبة الثاني kedudukannya yang kedua بعد مرتبة النبوة. setelah tingkat kenabian. لأن آية كل ما يتكلم شيخ عبد القادر الجيلاني إما يتكلم عن آية أو يتكلم عن حديث. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam nasihat-nasihatnya, kalau tidak menyampaikan ayat, pasti menyampaikan hadis. ما هو الدليل أن الصدق مرتبة ثانية بعد مرتبة النبوة؟ Apapun dalil itu, kejujuran adalah tempatnya kedua setelah kenabian. يا شباب لازم تسكتون تسمعون علم. هذا سلطان الأولياء والعارفين، هذا شيخ عبد القادر الجيلاني، هذا غوث الأعظم. Wahai anak-anakku, engkau dengarkan nggak cerita tadi ini? Ini tadi cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. شوف أنا أتيت من إسطنبول لأجلكم. Saya datang jauh-jauh dari Istanbul hanya karena kalian semuanya. بالدعوة أنا. بدعوة الدكتورة حاجة خفيفة. Dengan undangan Ibu Sayyidah Khafifah, لذلك لازم تسمعونها السكوت والسماع. semoga kalian semua bisa mendengar dan diam untuk sesaat. السكوت والسماع من أوصاف العلم. Mendengar dan diam adalah sifat dari ahli ilmu. الدليل على صدقي بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dalilnya adalah ayat yang dibacakan tadi, itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan para nabi, para syuhada, para orang-orang yang jujur dan salihin. حتى آية قرآنية سيد عبد القادر يقول الصادق وارث النبي. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengungkapkan ungkapan kejujuran adalah warisan dari Nabi. وارث النبي. ولذلك Oleh sebab itu, مرتبة الأول النبي. tingkat pertama adalah Nabi. مرتبة الثاني الصادق. Tingkat yang kedua adalah orang yang jujur. مرتبة الثالث الشهداء. Tingkat yang ketiga adalah orang yang mati syahid. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 مرتبة الصالحين.
Yang keempat adalah orang-orang soleh. جميع الأولياء ها؟ Semuanya orang-orang soleh itu para wali. ولذلك نصيحة والدة سيد عبد القادر الجيلاني يا ابني لا تكذب. Oleh sebab itu, nasihat dari ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya satu, yaitu jangan engkau sampai berbohong. الصدق يورث العلم. Kejujuran menghasilkan ilmu, الصدق يورث الحكمة. kejujuran menghasilkan hikmah bijaksana, أي الصدق يورث المعرفة. kejujuran juga menghasilkan ilmu ma'rifat. لأنه مرتبة الثاني بعد مرتبة النبوة. Karena kejujuran menempati tingkat kedua setelah الصادق kenabian. وارث النبي. Orang yang jujur adalah pewaris para nabi. لأنه هو عالم العلماء ورثة الأنبياء. Karena dia mengetahui bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. والثاني طبعا سيدنا عبد القادر الجيلاني لما وصل بغداد وأخذ إجازة علم. Dan yang kedua, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sampai di kota Baghdad dan sudah menerima ijazah ilmu من مدرسة أستاذه أبو سعيد المخزومي المبارك. dari Madrasah Abu Said Al-Makhzumi المبارك. Al-Mubarak, بالآلاف طلبة. ribuan yang beliau pelajari. هذا قام أبو سعيد المخزومي المبارك مفتاح المدرسة، يعني مدرسة القادرية الكلية، مدرسة أعطى لمن؟ للسيد عبد القادر الجيلاني. Lalu kemudian Syekh Makhzumi tadi memberikan kunci dari madrasah tadi diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. لأنه صادق. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk orang-orang yang jujur وطلب العلم بالصدق. dan mencari ilmu dengan penuh kejujuran. لأنه هو سمع كلام أمه. Karena beliau mendengarkan nasihat ibunya. يا ابني لا تكذب. Wahai anakku, janganlah engkau sampai berbohong. شوف الصدق صار سيد عبد القادر الجيلاني عالم. Lihatlah, kejujuran menjadi senjata Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian menjadi seorang yang alim. صار سلطان أولياء Beliau menjadi pimpinan para wali بأمر من الله. dengan anugerah dari Allah. من لدن آدم إلى يوم القيامة Dari zaman Nabi Adam sampai hari akhirat, جميع الأولياء seluruh para wali قبلوا سيد عبد القادر الجيلاني أنه سلطان أولياء. sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani itu sultan aulia. نعم. ومرتبة الولاية الله أعطى ليد السيد عبد القادر الجيلاني. Dan martabah wilayah, kewalian itu ternyata diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وصيته في العلم Dan wasiatnya terhadap ilmu, يا ابني عليكم بالثلاثة. wahai anak-anakku, peganglah 3 hal ini. اسمعوا جيد يا شباب يا بنات، اسمعوا جيد. Dengarkanlah yang baik. لأن هذه الكلمات كلمات غريبة. Karena ini adalah nasihat-nasihat yang sangat langka. كلمات سيد عبد القادر الجيلاني Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. بعد كلمات يعني عبارة بالعربي بعد عبارة سيدنا علي. Posisi nasihatnya, ibaratnya itu setelah nasihatnya atau ibaratnya Sayyidina Ali. نعم. الأول علم الأول Yang pertama adalah العلم الحقيقي الحقية بالحق. ilmu hakiki yang hakiki adalah dengan kebenaran. لمظهر إظهار الحق الحقية بالحق. Untuk mengungkap kebenaran yang benar-benar. هذا معرفة الله. Ini adalah ma'rifatullah. وحدة الله. Mengenal Allah dan keesahan Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. يعني الحقية الحق بالحق لمعرفة الحق وإظهار مظهر الحق بالحق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ilmu hak, ma'rifatul hak yang hak untuk mengungkap hal-hal yang hak, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas. والثاني العلم الفقه
Yang kedua adalah ilmu fikih. لمعرفة العلم المعنوي المعنى المعني لإظهار المعنى في المعنوي المعني. Untuk mengungkap makna-makna di dalam ungkapan-ungkapan tersebut sehingga sesuai dengan makna yang dimaksud. هذا لتعليم آداب الشريعة. Ini untuk mengajarkan perilaku bersyariat. نعم آداب الصلاة الزكاة Perilaku الصوم salat, الحج adab salat, المعاملة haji, muamalah, حقوق العباد hak-hak hamba, حقوق الوالدين hak-hak orang tua, حقوق الجيران hak-hak tetangga, نعم حقوق العلم hak-hak ilmu. لأنه يكون عالم صاحب الأدب والحكمة Karena seorang alim itu adalah pemilik akhlak dan adab. وحقوق البهائم والحيوانات. Dan hak-hak hewan pun juga harus diperhatikan. ولذلك نصيحة الشيخ عبد القادر الجيلاني. Oleh sebab itu, nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. الثالث tiga. Sekarang yang ketiga, العلم الظاهري ilmu zahir. لإظهار مظهر الظاهر في الكون والمكونات. Untuk mengungkap fenomena-fenomena di alam semesta ini. هذا علم الفن. Ini adalah ilmu الفن seni. مثل الطب والهندسة والجيولوجي وأسترونومي. Seperti kedokteran, astronomi, geologi. يعني الطلبة إن شاء الله يكون في مستقبله يتعلم هذه ولو قليلا يكون عنده علم الظاهر والباطني. Para siswa, semoga kalian semua juga mempelajari ilmu zahir ini, walaupun yang ditekuni adalah ilmu batin. والله الشباب تتكلمون أنتم لازم تأكلون كباب. شباب يأكل كباب. Anak-anak, jangan bicara semuanya. Apa gara-gara makan kebab tadi? جيب لكم كباب من تركيا. Atau mau kebab Turki? ما في كلام ها. Jangan bicara dulu ya. والله باكستاني يقول رفيق ما في قرقر. ما في كلام ما في قرقر. هذا باكستاني هذا. Kalau dalam bahasa Pakistan itu diam, jangan gir-gir, berisik. نعم آخر كلمات سيد عبد القادر الجيلاني في العلم. Nasihat yang terakhir dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang ilmu. نحن طبعا ننقل إلى كلمات سيدنا علي أيضا إن شاء الله. آخر كلمات قبل موته. قبل موته في السكرات. قبل السكرات يعني. Nasihat ini disampaikan sebelum meninggal beliau pada saat sakaratul maut. سألوا أولاده ماذا يأمرنا. شوف الأدب ماذا يقول أبونا. ما في. Anak-anaknya ketika ayahnya sedang sakaratul maut kemudian bertanya, wahai ماذا Abah, يأمرنا الشيخ. apa yang diperintahkan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada anak-anaknya? لأنه هو أبوهم وأستاذهم وشيخهم أولادي. Karena beliau itu menjadi ayahnya, menjadi ustadznya, bahkan menjadi kiainya. ومن أخلاق السيد عبد القادر الجيلاني لا يفرق بين أي واحد من الطلبة وأولادي. يقول طلبة هذا ابني وأولادي هذا ابني. Dan di antara asrarnya beliau adalah tidak membedakan antara anaknya atau muridnya. Oh ini muridku, oh ini anakku. Tidak membedakan. وأول وصية السيد عبد القادر الجيلاني برعاية اليتيم. Beliau memberikan nasihat untuk menjaga anak-anak yatim. ثم الفقير. Kemudian orang-orang fakir. حتى يوم العيد مثلا كيف تلبسون أولادكم لباس جديد كل شيء جديد. لازم يتيم لباس جديد البسوه. إذا في عندكم يتيم منطقتكم فقير البسوهم يوم العيد أحسن من لباس أولادكم. Sampai di hari raya, kalau Anda bisa memberikan baju baru ke anak-anak Anda, maka belikanlah juga anak-anak yatim itu baju baru yang lebih baik daripada baju baru anaknya. حتى لا يكون يقول هذا يتيم لو كان أبويا موجود يشتري لباس جديد.
Sampai jangan ada anak yatim yang mengatakan, andaikan ayahku masih hidup, pasti akan bisa membelikan baju yang lebih baik. والفقير يقول لو كان أبويا غني لاشترى لي لباس جديد يوم العيد. Dan orang fakir juga akan mengatakan, andaikan ayahku kaya, pasti akan bisa memberikan baju baru yang lebih baik. ولذلك هذا وصية مهمة جدا. إن شاء الله إذا كبرتم صرتم عالم إن شاء الله وصية سيد عبد القادر الجيلاني هذا يكون في أذنكم ها. Ini adalah wasiat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika kalian nanti menjadi orang besar, maka perhatikanlah anak yatim. رعاية اليتيم بالعلم. Menjaga anak yatim dengan ilmu. رعاية الفقير بالعلم. Dan menjaga anak yatim itu memang harus dengan ilmu. إن شاء الله. Insya Allah. Sepakat ya? آخر كلمات سيد عبد القادر الجيلاني. Nasihat terakhir dari Syekh Abdul Qadir Jailani, يا أولادي عليكم بالعلم. peganglah ilmu. ثم العلم. Kemudian ilmu. ثم العلم. Kemudian ilmu. هذا هو وصية سيد عبد القادر يا أولادي. لا أريد أن تكونوا وزيرا غنيا سلطانا ملكا لا. Inilah nasihat yang disampaikan kepada putra-putranya sebelum meninggal. Tidak menuntut untuk menjadi orang besar, menjadi menteri, menjadi kaya, atau menjadi yang lain. وهنا طبعا بنات بتسمعون وسمعتن. Demikian juga yang perempuan-perempuan yang di belakang وصية itu. والدة سيد عبد القادر الجيلاني. Nasihat dari ibu Syekh Abdul Qadir Jailani. نعم. يا ابني لا تكذب هذا بداية العلم. Wahai anakku, janganlah berbohong, itu menjadi awal kesuksesan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam ilmu. وإن شاء الله إذا قبل النهاية صحبتنا نتكلم عن كلمات سيدنا علي. Sebelum terakhir nanti akan saya sampaikan tentang nasihat Sayyidina Ali. بس هذا لازم تسمعونه جيد. Tapi harus didengarkan. ما في تدور ها؟ Nggak ada berisik, gir-gir. تدور. Tidur, nggak ada tidur. الحمد لله. طيب ما في تدور. Alhamdulillah. سيدنا علي معلوم تعال كلكم تعلمون أخي لن تنال العلم. Sayyidina Ali menyampaikan, Anda tidak akan mendapatkan ilmu. من يقول لنا هذا؟ Siapa yang menyampaikan ini? أخي لن تنال العلم إلا بستة. هذا Lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika majmu'iha Sama-sama. bayani zukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsya di ustadzin Kesini. wa tuli zamani. ke sini. Ke sini. Nama-nama. Namanya Safi. Safi. أخي لن تنال العلم. يلا. Ala tanalul ilma. Ayo, sama saya. Ala. Alala. Ayo. من يقول؟ Siapa yang hafal? Siapa yang hafal angkat tangan? Alala. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi kamin mu'ihabi bayani Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Ada yang hafal? طيب الآن إن شاء الله نتكلم عن كلمات سيدنا علي. Sekarang insya Allah kita akan sampaikan tentang nasihat Sayyidina Ali. اسكتوا ها. Diam dulu ya. اسمعوا جيد. Mohon didengarkan dulu. لأن مهم sebentar. جدا هذا. من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. كلمتين. من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. Barang siapa yang mengajariku satu ilmu, dia telah menjadikanku seorang hambanya. العبد بمعنى خادم. Al-abd artinya di sini adalah pembantunya.
لاحظوا كلمات سيدنا علي هنا مهم. ما في مفهوم الزمان أول شيء، Dan ini nasihat yang sangat penting sekali pada zaman itu. ومفهوم معرفة العلم كمان لا يعد. Pengetahuan tentang ilmu itu tidak terbatas. أولا ما يقول من علمني علما، Tidak mengatakan siapa yang mengajarkanku ilmu, من علمني كتابا، siapa yang mengajarkanku kitab, من علمني الصحيفة، صحيفة بس، siapa yang mengajariku satu lembar saja, من علمني سطرا، siapa yang mengajariku satu baris saja, أو من علمني كلمة. atau siapa saja yang mengajariku satu kata saja. يعني مفهوم درجة العلم بحرف واحد، من علمني حرفا واحدا. Maka pemahaman bahwa derajat ilmu itu dihitung dari hanya satu kata saja. هذا ماهية